आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे टैक्स ऐड करने के असूल। तो यहाँ से देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं आया कि ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आ चुका है या फिर नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद है और इसके लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जांच करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। काइंडली बच्चे, अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं भी कर सकते तो ये कॉन्टैक्ट नंबर उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं जो कि डोनेशन देने की इस्तात रखते हैं, इसके ख्वाहिशमंद है। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं अपना लॉन्ग क्वेश्चन। जैसा कि हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं टैक्स ऐड करने के असूल, इसका मतलब है हमें सबसे पहले टैक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो हुकूमत की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया टैक्स होता है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि हम हुकूमत की जगह पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब है हम आवाम पर टैक्स इसलिए लगाते हैं ताकि उनसे वो रकम इकट्ठी की जा सके जो कि हमने इज्तिमाई मुफाद पर ख़र्च करनी है। यानी जितनी भी सड़कें, डैम, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस बनने होते हैं तो उन सारों पे पैसे खर्च होते हैं। यानी हम वो पैसे कहाँ से इकट्ठे करते हैं? टैक्सों के ज़रिए से। तो बेसिकली जो टैक्स होता है वो हुकूमत की आमदनी का ज़रिया होता है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। टैक्स से मुराद अफराद और कारोबारी अदारों के ज़िम्मे वो वाजिबुल अदा रकम होती है। वाजिबुल अदा का मतलब होता है ज़िम्मेदारी होना, जो वो अपनी आमदनी या दौलत में से हुकूमत को अदा करते हैं। यानी हुकूमत टैक्स लगाती है कारोबारी अफराद या अदारों पे और वो उसे अपनी आमदनी में से देते हैं ताकि हुकूमत इससे इन अखराजात को पूरा कर सके जो उसे आवाम के इज्तिमाई मुफाद के लिए बर्दाश्त करना पड़ते हैं। तो जितने भी पैसे इज्तिमाई मुफाद पर खर्च करने होते हैं बेसिकली वो हुकूमत टैक्सों के ज़रिए से इकट्ठे करती है। नेक्स्ट हमारे पास है टैक्स आयद करने के असूल। यहाँ पर जो पहले 4 असूल है वो एडम स्मिथ ने बयान किए थे, यानी असूल मिसावात, असूल तैक्कन, असूल सहूलत और असूल कफ़ायत। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर असूल है असूल मिसावात। मिसावात का मतलब होता है बराबरी। यहाँ पर इसका मतलब बच्चे ये नहीं है कि सब पर टैक्स एक जैसा रखा जाए। असल में यहाँ पर इसका ये मतलब है कि जिस शख्स की आमदनी ज़्यादा है उस पर ज़्यादा शरह से टैक्स रखा जाए और जिस शख्स की आमदनी कम है उस पर कम शरह से टैक्स रखा जाए, ताकि जो अमीर लोग होंगे उनसे ज़्यादा पैसे टैक्सों की सूरत में आएंगे और जो गरीब लोग होंगे उनसे कम जो है पैसे टैक्स की सूरत में आएंगे। इस तरीक़ा से दौलत की जो बहुत ज़्यादा गैर मिसावी तकसीम है वो थोड़ी ख़त्म होगी। तो बेसिकली इस असूल का यही मतलब है कि किसी शख्स की आमदनी के मुताबिक टैक्स लगाया जाए, यानी आमदनी की जिसकी आमदनी ज़्यादा उस पर ज़्यादा शरह से टैक्स लगाया जाए और जिसकी आमदनी कम है उस पर कम शरह से टैक्स लगाया जाए। नेक्स्ट है असूल तैक्कन। तैक्कन का मतलब होता है यकीन होना। जैसा कि हमने बात किया है कि हम खुद को फ़र्ज़ करते हैं हम हुकूमत के तौर पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमने वहाँ पे जो टैक्स लगाया है हमने जिन लोगों पे टैक्स लगाया हमें पता होना चाहिए कि वो शख्स हमें टैक्स के पैसे अदा करेगा। और टैक्स जो देने वाला यानी जो टैक्स दहिंदगान है बेसिकली उसे भी पता होना चाहिए कि टैक्स देने का तरीक़ाकार क्या है और मैंने किस जगह पे जाके देना है। यानी यहाँ पर यही लाइन लिखी हुई है, टैक्स गुजार को वाज़ह तौर पर टैक्स की रकम की अदायगी का तरीक़ाकार और अदायगी की जगह के मुतल्लिक इल्म होना चाहिए। यानी इस कानून का ये मतलब है कि हम जिस पर टैक्स लगा रहे हैं हमें यकीन हो वो शख्स हमें टैक्स के पैसे देगा और जो देने वाला है यानी जो टैक्स दहिंदगान है उसको भी पता होना चाहिए कि मैंने किस जगह देना है, उसके बारे में उसे सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उसका तरीक़ाकार भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास असूल है असूल सहूलत। यानी हम जिस शख्स पे टैक्स लगाएं उस पर तब टैक्स लगाएं जब हम आसानी के साथ वो शख्स हमें टैक्स की रकम अदा कर पाए। जैसा कि हम किसान पे तब टैक्स लगाएं जबकि वो फसल की जो है कटाई करे, क्योंकि जब वो कटाई करेगा तो आसानी के साथ टैक्स की रकम मंडी में अपनी जो फसल है उसको फ़रोख्त करके अदा कर पाएगा। इसी तरीक़ाकार से अगर हम एक तनख्वाहदार बंदे पे लगाएंगे तो तब टैक्स लगाएंगे जब उसको तनख्वाह मिलेगी ताकि वो आसानी से अपनी तनख्वाह में से हमें पैसे अदा कर पाए। तो बेसिकली इसका यही मतलब है कि टैक्स किसी शख्स पर तब लगाया जाए जब वो आसानी से उसकी रकम अदा कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास असूल है असूल कफ़ायत। कफ़ायत का मतलब होता है बचत। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो लोग टैक्स की रकम इकट्ठी कर रहे हैं यानी हमारी कोशिश ये हो कि टैक्स इकट्ठा करने पे जितने भी अखराजात आएँ वो कम से कम आएँ।
یعنی زیادہ سے زیادہ پیسے حکومت کے خزانے میں جمع ہو سکے۔ تو اس مقصد کے لیے ہم کیا کریں گے، جو ٹیکس اکٹھا کرنے والا عملہ ہے اس میں دیانتدار لوگ ہونے چاہیے، مستفید کا مطلب ہوتا ہے قابل لوگ، مگر تھوڑے افراد ہونے چاہیے، یعنی قابل بھی ہوں، ایماندار، محنتی ہوں، لیکن تھوڑے لوگ ہم جو ٹیکس کی رقم کلیکٹ کر رہے ہیں ان میں تھوڑے لوگوں کو مقرر کریں گے۔ تو بیسیکلی اس قانون کا یہی مطلب ہے کہ ٹیکس کی رقم اکٹھی کرنے پہ اخراجات کم سے کم آئیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے اصول پیداواری۔ اس اصول کا مطلب ہے کہ حکومت کو ٹیکسوں کے ذریعے سے کم از کم اتنی رقم ضرور حاصل ہونی چاہیے کہ حکومت نے جتنے بھی پروجیکٹ کے بارے میں سوچ رکھا ہے، یعنی یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم کیا کیا چیزیں بنائیں گے، کہاں کہاں پیسوں کو خرچ کریں گے۔ بیسیکلی حکومت جو ہے جو پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں وہ ٹیکسوں کے ذریعے سے اکٹھی کرتی ہے، یعنی آمدنی حکومت جو ہے ٹیکسوں سے اکٹھی کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اتنے پیسے ضرور ہونے چاہیے جتنی پروجیکٹ کے بارے میں حکومت نے سوچ رکھا ہے وہ سارے پروجیکٹ کمپلیٹ ہو پائیں۔ اگر نہیں ہوں گے تو حکومت کو زیادہ نوٹ ایشو کرنے پڑیں گے، یعنی زیادہ نوٹ چھاپنے پڑیں گے۔ اس وجہ سے ملک میں افراط زر پیدا ہوگا، یعنی پیسوں کی مقدار تو بڑھ جائے گی لیکن اس کی قدر کم ہو جائے گی، تو یہ ملک کو نقصان دے گا۔ اسی لیے حکومت کم از کم اتنی رقم ضرور اکٹھی کرے گی جس سے وہ سارے اخراجات کو پورا کر سکے۔ نیکسٹ ہے اصول سادگی۔ اس اصول کا یہ مطلب ہے کہ ٹیکس کا نظام بہت زیادہ سادہ اور آسان ہونا چاہیے، یعنی اگر ہم کسان پہ جب ٹیکس لگا رہے ہیں وہ ایک الٹریٹ پرسن ہے، یعنی اس کو علم نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ جب ٹیکس دینے آئے گا اگر طریقہ کار بہت زیادہ پیچیدہ ہوگا تو وہ تو مشکل میں پھنس جائے گا۔ اسی لیے اس اصول کو ہم اپناتے ہیں کہ ٹیکس دینے والا جو شخص ہے ٹیکس کی ادائیگی کا یا ٹیکس کا نظام ایسا سادہ اور آسان ہونا چاہیے کہ جو ٹیکس دینے والا یعنی ٹیکس دہندگان کو ٹیکس کی رقم اور اس کے طریقے کی ادائیگی کے بارے میں آسانی سے سمجھ سکے، یعنی جو بندہ ٹیکس دینے والا ہے وہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکے اس کا سارا نظام، یعنی کتنے پیسے دینے ہیں اور کہاں دینے ہیں اس کے بارے میں اسے سمجھ آ سکے۔ نیکسٹ ہے اصول لچکداری۔ لچکداری کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی۔ بیسیکلی اس اصول کا یہ مطلب ہے کہ جو حکومت نے ٹیکس کی شرح مقرر کی ہے، یعنی سپوز اس نے 2% یا 3% کی ہے، تو حکومت اس شرح میں ضرورت پڑنے پر کمی یا اضافہ کر سکے، یعنی جس شخص کی آمدنی ہے زیادہ ہے آمدنی بڑھ رہی ہے اس پہ ٹیکس بڑھا سکے، اور جس کی آمدنی کم ہے اس پر ٹیکس کی شرح بھی کم کر سکے۔ تو اس بیسیکلی اصول کا یہی مطلب ہے جو ٹیکس کی شرح ہے اس کو کم زیادہ ضرورت پڑنے پر کیا جا سکے۔ نیکسٹ ہمارے پاس اصول ہے معاشی ترقی کا اصول۔ اس اصول کے مطابق حکومت کو کم سے کم ٹیکس مقرر کرنا چاہیے، یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے ٹیکسوں کی صورت میں عوام سے پیسے کم ریسیو کریں۔ ایسا اس لیے ہم کرنے کی یعنی حکومت کرنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ جب کسی شخص کی آمدنی میں سے کچھ پیسے وہ بچائے گا یعنی بچتے رکھے گا، اور جب بچتے زیادہ ہو جائیں گی تو اسے وہ کاروبار میں لگائے گا یعنی سرمایہ کاری کرے گا، تو اس کا مطلب ہے اس کا فائدہ بھی حکومت کو ہوگا، کیونکہ جب وہ کاروبار میں پیسے لگائے گا، چیزیں بنائے گا، حکومت پھر سے ٹیکسوں کے ذریعے سے رقم اکٹھی کرے گی۔ لیکن اگر حکومت ٹیکسوں کی شرح بہت زیادہ رکھے، اس کا مطلب ہے نہ ہی کوئی شخص بچتے محفوظ کر پائے گا اور نہ ہی سرمایہ کاری کرے گا، یعنی یہاں پر بچتوں کی اور سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی ہوگی، حوصلہ ٹوٹے گا اور یہ حکومت کو نقصان دے گا۔ تو اسی لیے اس قانون کے مطابق حکومت جو ہے ٹیکسوں کی شرح زیادہ نہیں رکھتی۔ تو یہی چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، یعنی ٹیکسوں کی شرح بہت زیادہ نہ ہو۔ نیکسٹ ہمارے پاس لاسٹ اصول ہے اصول تنوع۔ اصول تنوع کا مطلب ہوتا ہے مختلف شعبہ جات کے لوگ۔ اس اصول کے مطابق ٹیکس کسی ایک شعبہ جات کے لوگوں پہ عائد نہیں کیا جائے، یعنی جیسے ٹیچرز ہے صرف ان پہ نہیں لگایا جائے بلکہ مختلف طرح کے شعبہ جات کے لوگوں پہ لگایا جائے تاکہ